जानकार बने, चौकन्ने रहें। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। मुल्क के साथ साथ वादी बर में अकीदत एहतराम और तुज़्क एहतशाम के साथ मनाई जा रही है ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर दरमांदा ट्रकों की 24 घंटों के अंदर अंदर आवाजाही यकीनी बनाने की चीफ सेक्रेटरी की ट्रैफिक हुकाम को हिदायत। और वतन के तईं अपने फ़र्ज को याद रखने की तलबा से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की अपील। खबरें तफसील से। पैगम्बर आखिर-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत एहतराम के साथ आज मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और तालीमात को उजागर करने के लिए मीलाद मजालिस का खुसूसी तौर इनेकाद किया जा रहा है। इस मौके पर मीलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। राजधानी नई दिल्ली में बड़ा मीलाद जुलूस वस्ती दिल्ली के बाड़ा हिंदू राव इलाके से बरामद हुआ, जो रिवायती रास्तों से गुजरते हुए जामे मस्जिद पर इख्तिताम पजीर हुआ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बासआदत मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में सदर जमहूरिया ने सभी लोगों से कहा है कि वो पैगम्बर आखिर-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से तरगीब हासिल करें और बाहमी हम आहंगी और मेल मिलाप के साथ मुल्क की तरक्की के लिए काम करते रहने का अहद करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि इस मुक़द्दस दिन के तुफ़ैल मुआशरे में अमन सुकून, इत्तेहाद और हमदर्दी के जज्बे को फ़रोग़ हासिल होगा। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। जम्मू कश्मीर में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत तकरीब अकीदत एहतराम और तुज़्क एहतशाम के साथ मनाई गई। वादी में इस हवाले से सबसे बड़ी मजलिस आसार शरीफ दरगाह हजरतबल में मुनाकिद हुई, जहाँ बड़ी तादाद में अकीदतमंद रात भर दरूद अज़कार, खदमातुल मुअज़्ज़मात, नात व मुनाजात और कुरान पाक की तिलावत में महूर रहे। दरगाह शरीफ में आज दिन के दौरान कसीर तादाद में अकीदतमंदों ने हर नमाज में शिरकत की और मोए पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार से फैज़याब हुए। आसार शरीफ जनाब साहब सौरा में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद के हवाले से रूह परवर मजलिस का इत्माम हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। ज़ियारत शरीफ पर हर नमाज के बाद अकीदतमंदों को मोए मुक़द्दस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर तबरकात के दीदार कराए गए।
اس بابرکت اور باسعادت دن کے حوالے سے آثار شریف شہری کلاشپورہ کعبہ مرگ پیٹھ مکھامہ بیروا کھرم سرہامہ آثار شریف پنجورہ شپیاں کے علاوہ دیگر زیارت گاہ اور بقجات میں بھی روح پرور مجالس کا اہتمام ہوا۔ اس دوران علماء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشے بیان کیے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دن کی مناسبت سے آج مختلف مقامات پر میلاد جلوس بھی برآمد ہوئے۔ وقف بورڈ کے اہتمام سے سری نگر کے نگین کلب سے درگاہ حضرت بل تک میلاد جلوس کا اہتمام ہوا۔ یہ جلوس وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی کی سربراہی میں برآمد ہوا اور اس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ انجمن شہری شیعان جموں کشمیر کے اہتمام سے خانقاہ میر شمس الدین عراقی رحمۃ اللہ جڑی بل سری نگر سے انجمن کے صدر آغا سید حسن الموسوی الصفی کی سربراہی میں میلاد جلوس برآمد ہوا۔ یہ جلوس امام بارگاہ گلشن باغ بٹا قدل سری نگر میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے آج ایک میٹنگ کے دوران سری نگر جموں قومی شاہراہ پر ٹریفک کی نقل و حرکت کا جائزہ لیا۔ واضح ہے کہ چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے نئی دلی سے یہ میٹنگ ورچوئل طریقے سے طلب کی اور اس میں سبھی متعلقہ افسران نے ورچوئل طریقے سے ہی شرکت کی۔ اس دوران چیف سیکرٹری نے محکمہ ٹریفک کو میوہ اگانے والوں کی ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر ایک مؤثر پلان مرتب کرنے کی ہدایت دی تاکہ قومی شاہراہ پر ٹریفک کی بلا خلل آواجائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہا کہ وادی سے باہر جا رہے میوہ بردار ٹرکیں وقت رہتے اپنی منزلوں کو پہنچیں۔ انہوں نے روزانہ بنیاد پر گاڑیوں کی جموں اور سری نگر میں آمد کے حوالے سے تفصیلات ان کے دفتر میں پیش کرنے کی ہدایت بھی دی۔ اس دوران چیف سیکرٹری نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ وہ قومی شاہراہ پر درماندہ ٹریفک کی آواجائی 24 گھنٹوں کے اندر اندر یقینی بنائیں۔ مکانات اور شہری ترقی محکمے کے پرنسپل سیکرٹری دھیرج گپتا نے آج ایک میٹنگ کے دوران جموں اور سری نگر شہروں کے لیے الیکٹرک بس پروجیکٹ پر ہو رہی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ واضح ہے کہ جموں کشمیر سرکار سری نگر اور جموں شہروں کے لیے 100 الیکٹرک بسیں خرید رہی ہے۔ اس پروجیکٹ کے لیے جموں سمارٹ سٹی لمیٹڈ اور سری نگر سمارٹ سٹی لمیٹڈ عمل آوری ایجنسیاں ہیں۔ میٹنگ کے دوران پرنسپل سیکرٹری نے کہا کہ ای بس سروس ایک اہم پروجیکٹ ہے اور یہ ماحول دوست ٹرانسپورٹ متعارف کرنے کے حوالے سے کافی اہم ہوگا۔ انہوں نے عمل آوری ایجنسیوں کو پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے کارروائی میں تیزی لانے اور سبھی حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی ہدایت دی۔ کانگریس لیڈر اور انڈین نیشنل کانگریس کے پارٹی صدر کے لیے امیدوار ملک ارجن کھڑگے نے آج سری نگر میں پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں کے ساتھ اظہار خیال کیا اور ان سے اپیل کی کہ وہ پارٹی کے صدارتی انتخابات کے دوران ان کے حق میں ووٹ دیں۔ اس موقع پر جے کے پی سی سی کے سابق صدر غلام احمد میر نے پارٹی انتخابات کی اہمیت اجاگر کی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ پارٹی عہدیداراں اور کارکن پارٹی صدر کے انتخاب کے لیے ہونے والے چناؤ کو صاف و شفاف طریقے سے منعقد کرانے کی خاطر اپنا ہر ممکن تعاون دیں گے۔ ملکی ٹیکہ کاری مہم کے تحت بھارت میں اب تک 218 کروڑ 97 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 4,73,000 سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے۔ اسی مدت کے دوران ملک میں 2,756 کووڈ کے نئے معاملات بھی سامنے آئے ہیں۔ جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4 نئے کووڈ معاملے سامنے آئے ہیں۔ آج شام جاری کووڈ بلیٹن کے مطابق کشمیر صوبے سے 3 جبکہ جموں ڈویژن سے 1 کووڈ معاملہ سامنے آیا ہے۔ اسی مدت کے دوران 4 متاثرین شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے طلباء سے اپیل کی ہے کہ وہ مادر وطن کے تئیں اپنے فرائض کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ آج چندی گڑھ میں پنجاب انجینئرنگ کالج کی 100 سالہ تقریبات کی اختتامی تقریب اور 52ویں تقسیم اسناد جلسے میں شرکت کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ تکنیکی تعلیمی اداروں میں اور زیادہ لڑکیوں کو آنا چاہیے۔ انہوں نے راج بھون میں پنجاب کے گورنر اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کے منتظم بنواری لال پروہت کی جانب سے اپنے اعزاز میں دی گئی شہری استقبالیہ میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ ہمیں ان سبھی طور طریقوں کو ترک کر دینا چاہیے جو فطرت کے لیے سازگار نہیں ہیں اور جن سے فضائی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ خواتین کو با اختیار بنانے کا ذکر کرتے ہوئے دروپدی مرمو نے کہا کہ سبھی شعبوں میں خواتین پختہ عزم اور لگن کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔
श्रीनगर लेह शाहरा पर जेर तामीर जोजिला टनल प्रोजेक्ट पर काम शद्दमद के साथ जारी है। इस प्रोजेक्ट को अमलाने वाली एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर और इंचार्ज प्रोजेक्ट मैनेजर ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि बड़ी तादाद में अफरादी कुव्वत इस अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की आखिरी टनल इंतहाई हसास जोजिला पास को चीरती हुई लद्दाख को सोनमर्ग से मिलाएगी। उन्होंने कहा कि आधा किलोमीटर मसाफत वाली नीलग्रार टनल 1 और 2 किलोमीटर मसाफत वाली नीलग्रार टनल 2 का तामीरी काम मुकम्मल किया गया है। Can you tell us about the timelines of the project briefly? Daylighting of Jojila main tunnel is definitely by end of December 2024, and final traffic definitely is going to ply through this tunnel by last quarter of 2026. These are the deadlines given in the contract, and we are promising to the nation through your channel. Can you tell us about what are the strategic and peacetime objectives of this tunnel? I mean, if you can give us a brief. Yeah, peacetime objective for after completion of this tunnel is movement of people. Lot of tourists will come to Ladakh and Valley of Kashmir, and from a military point of view, today defense people are spending more than 400 crore rupees only for supply of stuff to the Indian defense forces during winter alone. So there will be saving of 400 crores direct, and all-weather connectivity for defense. That will increase their response time, preparedness to fight any hostile country along the borders. इसमें 3 टनलें हैं और कुछ 11 किलोमीटर रोड है, 3 मेजर ब्रिज है, एक माइनर ब्रिज है, कुछ 2.5 किलोमीटर के अप्रॉक्स कट एंड कवर स्ट्रक्चर्स हैं और कुछ स्नो गैलरीज है। तो अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें, टनल 1 जो है इसमें लाइनिंग भी कंप्लीट है, अभी फाइनल स्टेज पे है, खाली रोड इनकम्प्लीट है। सो रोड भी आई गेस विद इन मंथ और 2 कंप्लीट हो जाएगा। टनल 2 की बात करें जो नीलग्रार 2 के नाम से कहलाती है, सो उसमें जो है इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, बट लाइनिंग जो है अभी कर रहे हैं। सो विद इन मंथ और 2 महकमे डाक हर बरस अक्टूबर महीने में कौमी सतह पर पोस्टल हफ्ता मनाता है। मुतल्लिका महकमे की तरफ से रवां बरस 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक यह हफ्ता बनाया जा रहा है। इस हफ्ते के दौरान मुतल्लिका महकमे की तरफ से कई सरगर्मियों का एहतमाम किया जा रहा है। कौमी पोस्टल वीक के पहले रोज आज चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जम्मू कश्मीर सर्कल नीरज कुमार ने डलजीत श्रीनगर में शिकारा पोस्ट सर्विस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुतल्लिका महकमे ने जम्मू कश्मीर के लोगों की इक्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने में अपना रोल अदा करने का अहद किया है और ये कि महकमा यहाँ समाज के मुख्तलिफ तबकों की ज़रूरियात के मुताबिक खिदमात पेश करने का कोशां है। वादी गुरेज के लोगों ने वहां 2.5 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट तामीर करने की एलजी इंतजाम के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद गुरेज वादी में बिजली सप्लाई में काफी माकूलियत आ जाएगी। लोगों ने इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और डिप्टी कमिश्नर बाड़ीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद का शुक्रिया अदा किया है। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि इलाके में बिजली सप्लाई दस्तियाब रखने के लिए डीजल जनरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं और मौसम सर्मा में ये जनरेटर अक्सर खराब रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस पावर प्रोजेक्ट की तकमील 1 साल के अंदर मुकम्मल होने की उम्मीद है, जिसके बाद इलाके के लोगों की ये परेशानी दूर हो जाएगी। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में आइंदे 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज ADD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।